Odofo and then so Medawasi say wajibre na Osheme or Yamagana talk show ye so na osomfo na nasafu bodu ase ene no wofo kakra ene ma ha adwene se ne nyina ye nim no de ye tete ne de de anim hunu no enhye nkunan ewo yeman mu sanse oman bia bekon kan a na ejina ne mabunu ene emofra ndo mabasa so nti se ye hwe amaya omo kon kan obrabo mu a omo fa mofra ene ma eni agro kra nenso ye man Ghana ha de na yehunu abredi na ye kamia se sebi ye nwene ma ho ana ye nwene mofra ho nti e ma ye nsusu ye bibia na se dwumedi a ye di bia no na ekọ akiri ede na mama asem wa na wotwi mu ye nti asem de kasoa abofra menka abusua ya menka Ghana fo nyina ya wo esre abusua fo nyina se mo hyeden na imamo yakọ ensoso abofra ye nim ni da achie so obeye o mampani wo man mu se obeye den na enne esan enima bone suban bone eda na die ewo man mu ye media no television stations ni adinti ama enne enkra minor omunya 20 years de obabro so kwa dia 19 timinya adwene se asese ye faculty kwan so na ye de ho because enne in life no e come say wa naka mu na odi fie ni ade dia wonka ho wa brabo nenso the foundation I believe ama wana se be kire say e faculty kwan so fam pace candidate no Ghana hwere ya desie abusua bia hwere mo desie nya abusua no ko a akora ba akokora afiri mu a oman no dachi ene ahwere no no emi se pacha mo mambo fa no pictures no o video no embra kakra emaye eye asefem adde ne sese ma no basa ehe fa na yeko ehe pa na yeko nti se ne ye beko no ana na mibusa say is this the first time gedi kan ni obi agye abofra bi nkwa afri ni nsem wana answer ni no esimpre bebre hwe e pacha mama ni numa bi akwa ne da ka ni no wa asifim you can't stand it kakra bi na ye that's a year and then the basa and mo from bebre france as izuko ama bonte ama ye nhunu nti na we aye foforo no na ye busa se anamo be no man ye tu afa ho we are living in a country security cameras supply ni bi o man wi mu obi timi mo akora bi aseka mu no de no kwa no da kwa ndi wo so de ne ye iti enye mfere se enne be bi awiase adui na ye ni security cameras awo man mu o my papa emna ye adwuma makomo ni be bia ankasabri nyama boni bebre atu betwa no se de betina kromu ha nya ne so we di firifie e huhu asem no advanced countries omo momo brasa o ye nyine matrasa we ni panyi mi di nkomo si na security cameras de ni boarding o ne be dey timi provide ye hwe sika ye spending on elections ho na so timi kase ye ni sika de be provide security cameras there is an insult oman we ni enense ni sika o oman ni wo sika ye mpanyifo wo sika pa na ye nyine ma ne mofra ho ene ma no basa enkosi da ben ene busuan de sia na oko abofra no woko Ghana de sia na ya hwere no ye ni de ko be ya mo ma wi ana e bia no ndo o me ye corrupt
na nka o pepa so be ko agye ne mayesi ho abofra dodo sen ana o mayira a o mamu kura no ye hunu ye ti krom ha ede na ko so otakra de ho asem bi si sen na me no wo kasa yi se yo ma papa mra wo mu a kasi security cameras ayo man mu ma ntuti mi nka nche so bi fro ka ye hunu ho asem ko si se ne are we not ashamed of ourselves? Yen say ne papa mo ewe TV stations ne juju o man me bi adu an se munya yonko obu no bi atimi story was be akomfo no akose baabi no ahye batakari ana wahye fugu no apebodu akuta aka ho bobu nkrofo sa obi an ka no hwe aden nti o man enye ye fere eno compensate abusuafo no kura akwa no wo mabie we na ye hunu na o ma ye hunu o mamu so videos be bra ba bontiam ye hunu bibia ti na sheboto mu ni ade ye mpese ni pass be film ti mi mpese ye be show na conform mo ko yes ade no o wo hen anamo be na ye tu we catch us so we conform wa bi on ahwe be bi 20 min kan ho asem oh Ghana nkusi da ben na no me yesremu o man pedi for yesremu ni di mu pa enya tem didi sometimes you don't need to insult our leaders to do the right thing. Sometimes you must unleash them to do the right thing. Yesremu atem didi ensesa o man ye pamocho ye nwine emane mo fra ho o man mu ama ye nwine yesika ekọ ebotum nko aho ena ye penso na atu yi o ebre bi baba nya na ewu ni ekọ ya nka no kre na anye papa mo man no na o chena nso na nanu yesremu o man pani fo yesremu so ko akonfo ne malamfo bi ne mo mo ye wokrom ha no a sefem na airtime eni kemoni panyi ba akudi nkomo Sheikh Imran Osman Kumasi Central Mosque ni cheche mu pra chese Islam so ne kaso bi e malam ana o chechire ni no mo so ko malamfo mu gun ko fo ne fa mu boka ye fe nensi fo mu nkusi da ben yesremu we asem prawe no asem no aba no o mani nyina ni di achiro e maye ma no me yese de yedi cocaine ye be ka kire se ku adani kokunti no yesremu ni die mu e mele se ye adwuma bia ne be se mo ma no anya adwuma mayen o man no sei aduru press so ye ka no kre na mpanyufo fom na esi fom ni ankom o man no baby fo ni abre kuma o man anti o man flag kra no wo de tofo man na aka se tia na ompene ma aden bone be ni aye o man mu video ba ko a me hu ya no so security on social media e by be some years back me nanti hu ekon ntokwa bia nintinai na se de apezi mo of kakra platform bia wo so bi da beto so e maya amiensa so mo so mo ko jisike dru yese we mu dia be ko jisike dru ntino ni an tantan tan ene so ade ba ko a hard no social media obi nya video bia na se wonya image bia no no ada be no voice note bia to ase se ye no kre se enye no kre na e circulate yes Ghana fo enye bibia no so nsakan no ana wo so asem bi wona se ba na wonya video bi ni ade amesre yenwe we evaluation na hunu no kure wo mu asa na be sha wa she ayisa me pacho ladies no omo video no ma won show video but mo mame omo image mo me pictures keke me so mo mame picture no be ba ku mi no because ya ka se show video no a no enye proper
enye proper kra me pato en hwe ni so ade kakra oda wo ma video we na me ka ho asem no no kwasem se yentimi show video no na omochi die eno kra no di ma me kakra ba me di se nipa dodo no ahwe video no akwabrane aye voice note and our voice over ato ase se emayi omokoji sikedru ana ya woro wo ho fit say answer no no enye no kweda e pato ye cover wo kakra mo stop it no emame why omadeja no oh thank you very much I say e twa mo hunti no mesre se bibiso ankuya mesre se mo fa encheme na won twa ho kakra so ama ne kano eye kana kakra me pa mo cho se obi a wa ha video no bia no original video no kasa mo kana ase no eye ada kasa anase krobo kasa na obi a wote kasa no na wo firi ho wo chire mu chire me chire se asa omo kan nyina so ne se emofra no mususu so mo wia obi ade ne nipa ko ndo maba ho se wafa wo ade and then the so called conform a wo no say wonwa emu ama wo mo adi ana odi nkosua ahye omo se obi o he video bia mo se nkosua white share emaya no ensem na wa obedi mo no se wafa de kro no ampa boso no ebenya wo enkwana se nyina no so mafo obi ade ampa so mo fa ya ampa mebusa se ekwan ya efaso and investigate omo ne se obobo omo naked ana omo be ni omo sa amofa no so omo ye menu nua ba ye ofa ase ana so omo ye ma kebe kwama amofa no ba video e ba e bro 1-2 years kra na me so mo bi mia e bia no omo nya kama fa mo man koma se mo ama no me tu ho na mo bre bi ese ne company go bi platform ne ade me nya response but ne be bia e kama esa asoko akonfo binum e de o man ne kono e bro so se e nyina e de na esi form na ye fight for mine ya pa mo chew de ekoso o manum sisi ya no se yi nyina ya anka wo anfe na nsi ho antetene ne ma se de abre nyina meka no ye ma ye na na me da che o bebre pa ena konfo bebre de timamufo bia fa kwa bi so a anye misro so no bi sa wo de nam ye contact wase contact ni ntu ho na mo o se memra ye adwuma wo ma we mu minni bi se nsuma be ka che o se fa sa kwa we so na fire investigations and then we are police officer and now we are CID no ba run for one for phone according to nipa o che mu che se o se guta phone ase wo kan se ade mi hu bia chepa na de mama mi hu bia woni age mema mu che o ha fa phones e record wo mo so mu ye mu nua ma na mo fa ase na mo ma mo fa sa kwa we so ana me fa akonya we so I inform ladies na busuafo me pacho so ye obi a wonim ladies no na ana wo mo nya kamafo bia me so se yoma sutiri adisa busuafo no mpeno sa me nim de wo asem kwasi esese ba se wo asem kwasi ba bia dia mesere se mo contact me ni ntu ho na mo ba bia sa konfo no se bia no ma me de na esifo na emra no no adi sani ese ne fata o man no sei ye hwe ma no sei e bredu si ye kuma o man no ye kuma ye man Ghana no nyankopon wo sira ye mesre ladies na mu image ba ye no so wo leti mu bia se ne maka no a moment mu nka semret mi ye adwuma e mo twe so ko akonfo na so dia ye ni problem bia na se mom omo no muta dinim kosa just because omo ya akonfo inti de nsuma a chen so wonye so mo ho deja wa bra mo nwene emma no da ache ho dia mesrewa mo contact ye na me ntu ho na mo
baby bi o mu se bia no me fa akonya we so ahye wo se emra ebeye adwuma awo sa akonfo ko no so me srewu eba wo hwe me no me so se ma no so ya bo modena forward message we e ma no nko across e ma no me Ghana this you adan na ti obem na se yemmu ma na yemmu mo frasa samre ne twem e bra so se yakoma ma ne yakoma mo fra me mama se mo nwa me fa konya we so asere obi bia wo hwe me o ma mu mpanifo na nanu matra konya yesere mu be bia ne mekeka kro no a se fem yesere ni dio kwanso yankuntia ne ma etete saa no nese ni panasabi wa ya konfontia emirate mi no one is above the law konfo bia wodo bia fa kwati kwan so a woni na ni ye bia no woni obi bia saa esro wo de contact ni da yentu ho na mo emra be ye adwuma e wo man mu ye nyina ye nsum ni yankuntia subatan tan yete saa no na ameka ho amhanchirima me do obi bia se sa wo gibre na wo hwe me abre nyina me dide na nasafo bodu be da wase na akopon nsira wo na wo nsira ye man Ghana da fofo be saba